Dragi gledatelji, danas ću vam preporučiti jedan od izvanrednih prirodnih lijekova koji značajno može pomoći zdravlju vaših zglobova, a specijalno ćemo govoriti ukoliko imate reumatoidni artritis. Reumatoidni artritis je jedna teška bolest autoimunog tipa i ja imam stvarno jako puno iskustva rada sa pacijentima koji imaju reumatoidni artritis. U najvećem broju slučajeva se potpuno pogrešno liječite i vama tokom godina progresijom značajno se pogoršava vaše zdravlje, a to želite izbjeći prije svega prehranom, nutricionizmom i prirodnim lijekovima. I zato vam danas preporučujem nešto što se naziva bromelain, koji je izvanredan prirodni lijek za mnoge bolesti, a tako i za bolesti zglobova. U današnjoj emisiji ćete puno više saznati o bromelainu, a na kraju ću vam dati nekakve preporučene dnevne doze koje se prakticiraju za bolne zglobove, tako i za reumatoidni artritis. Bromelain je sirovi ekstrakt od ananasa i nalazi se u stabljici i soku od ananasa. Sadrži proteinaze, odnosno enzime koji razgrađuju bjelančevine. Djeluje na taj način da potiče tijelo na proizvodnju tvari koje mu pomažu suzbiti bol i smanjiti upalne procese. Značajna karakteristika bromelaina da se može apsorbirati u ljudskim crijevima bez degradacije i bez gubitka biološke aktivnosti. Kao probavni enzim dodatno potiče razgradnju i povećava biorazgradivost hranjivih tvari iz drugih namirnica. Ovo prevedeno ovako znači: vi kada uzimate bromelain djeluje protuupalno, jer je upala uzrok zašto imate reumatoidni artritis. Prirodno i bez jedne nuspojave. S druge strane, izvanredan je način poboljšavanja vaše probave. A svi itekako dobro znate da je probava temeljni razlog zašto ćete imati zdravi imunitet ili ćete imati loš imunitet. I što je još izvanredna informacija, koristeći bromelain kao ekstrakt ili kao recimo dodatak prehrani, vi značajno potencirate puno bolju razgradnju drugih minerala, vitamina i nutrijenata u tijelu. Dakle, očekujete da puno bolje funkcije probave, manje upala i bolja aktivacija ostalih situacija vezanih za prehranu koju konzumirate. Ananas je rodom iz Južne Amerike i cijenjen je dio havajske narodne medicine. Jedan je od najbogatijih izvora enzima bromelaina. Obično se bromelain prodaje u obliku ekstrakta ili dodataka prehrani i se ekstrahira iz stabljike ili jezgri ananasa, a ne iz mesa ploda. Bromelain u sebi ima enormnu količinu vitamina C, vitamina B1, kalija, mangana, fitonutrijenata, a možemo reći da ovaj izvanredni prirodni lijek ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Vi kad redovito konzumirate bromelain, sprečavate krvne ugruške, iste sekunde manje rizik od srčanog udara, manji rizik od moždanog udara. Ovaj izvanredni prirodni lijek ima nevjerojatan utjecaj na funkcioniranje i smanjivanje edema ili otekline u vašem tijelu. Prirodni lijek za alergije, probavne poteškoće poput žgaravice, recimo proljeva ili zatvora. Ono što nećete vjerovati, redovitim konzumiranjem bromelaina čak djelujete antikancerogeno i protiv nastanka raka. Danas studije pokazuju da je u mnogim slučajevima pomogao kod osoba koji imaju čak rak debelog crijeva i raka dojke. Dakle, antikancerogena svojstva bromelaina itekako ne smijemo zaobići. Vodite računa da sve one upalne bolesti probave, kao što su ulcerozni kolitis, zatvor, recimo Kronova bolest, može ići na puno bolju situaciju ovoga tipa. Bromelainova protuupalna svojstva ga čine izvoznim prirodnom alternativom uzimanju lijekova za bol poput recimo aspirina. Podržava zacjeljivanje rana i recimo smanjivanje boli i oteklina nakon operacije, što je jako bitno za reći. Bromelain je izvanredan prirodni lijek za sve vas koji patite od problema sa alergijama. Bilo da imate cijelogodišnje alergije ili ste alergični jedan dio godine na neinhalacijske alergene. Pelud, i sami znate, kašalj, svrbež nosa, grla, svrbež recimo očiju, one alergijske situacije, alergijske tipa problema možete prirodno smanjivati. Isto tako je izvanredan prirodni lijek za astmu. Dakle, za ove infekcije gornjih dišnih puteva, specijalno za vas koji imate astmu, pokušajte konzumirati bromelain jer ima dokazana zdravstvena djelovanja. Apsolutno pomaže u liječenju naravno sinusa i sinusnih infekcija, potiče zdravo mršavljenje, što je nevjerojatno bitno za reći.
Ono što mi danas ovako, mislim, bromelain ima mnoge druge zdravstvene blagodati osim ovoga, međutim za današnju emisiju bi vam, dakle, ponajprije volio da obratite pozornost na bolne zglobove, artritis i artroze, reumatoidni artritis. Lako možete očekivati ako uz zdrave režime prehrane, zdrav način života, redovito prakticirate, zapravo uzimate bromelain i na duži vremenski period, da ćete imati manje bolova, oteklina, ukočenosti i generalnih markera upale koje vama pogoršavaju. I što je najbitnije od svega, on praktično nema nuspojava. I svaki put kada uzimate onda lijekova što ih uzimate, vodite računa i znajte da oni imaju more nuspojava. Kažem, u najvećem broju slučajeva, ja sam svjedok u to svojoj ordinaciji, vi radite sve naopako. Sve radite što ne trebate i onda ste naravno enormno bolesti. Tako isto i sa reumatoidnim artritisom. Baš nije put na duge staze da super loše živite, da idete što vam padne na pamet, da uzimate lijekove, ništa ne poduzimate i mislite da ćete popiti jednu tableticu dnevno i da će vaši simptomi nestati. To nikada neće biti tako. Što ste u većem problemu, vjerujte mi, kasnije ćete da se puno teže liječiti. A što ignorirate simptome, što se loše liječite i kada dođete u one krajnje faze bolesti, vjerojatno vam ništa više neće pomoći. A to stvarno nikogo ne bi poželio, jer je kao i svaka bolest je ovo izuzetno teška bolest i živeći u bolama, oteklinama, upalama, desetljećima, to je jako, jako loše. Prije shvatite da morate konzumirati zdrav način života, zdravu prehranu, nutricionizam i prirodne lijekove. I onda ćete se liječiti kako treba. Moji dragi gledatelji, zato ću vam preporučiti bromelain. Za liječenje artritisa ili reumatoidnog artritisa minimalno se uzima 400 mg 1 do 2 puta dnevno. Za pomoć kod alergija ta doza se povećava na 1000 mg bromelaina, čak i sa kvercetinom. Za prevenciju raka uzima se čak i 2000 mg dnevno, idealno ga je uzeti sa drugim proteolitičkim enzimima. Bromelain treba uzimati na prazan želudac, osim ako ga ne uzimate za poboljšanje probave i uvijek ga, rekli smo, samo kad imate probavne poteškoće, vjerojatno ga trebate uzimati prije hrane, ali generalno ga uzimate poslije obroka, bit će bolja situacija. Može, dragi moji gledatelji? I još jedna informacija, naravno. Ako ste vi ikada konzumirali bromelain, pišite i komentirajte ispod video zapisa kako je možda vama pomogao i